Evet. Zapis hazır. Tamam başlayabilirsin. Ben жаздым ошону окуганча айтып берейин. Hı hı. Benim bir günüm sabah 5.30'da uyanıyorum. Hı hı. Aselce'ye Ee, saygı durup aytat. Aydecege, Aydecege. Aydece. Oh. Ha. Salam berip atam sizge. Көрүп атасыз. Ah. Eh? Ha, başlayalım canım. Asilece deyince olup кетти го. Мый адаштырып. e, Жаңы эле Аселже кирди эле го эме группадан. Ошо адаштырып алыптырмын да. Ошондо үчөөбүз эле болуп атабыз, э? Мый үчөөбүз эле. Аселже да кирди эле, может ал да киреби. Так, Алтынай башта. Sabah 5.30'da uyanıyorum. Yüzümü yıkarım, abdest alıyorum ve Yüzümü namaz kılıyorum. yıkıyorum. Kандай? Yüzümü Yüzümü yıkıyorum. Bir cümle yıkıyorum. кайсыл жак менен баштаган болсоң, ошону менен улантыш керек да. Мисалы, kalkıyorum болсо, yıkıyorum деген сыяктуучу. Kalkarım деп общее время менен айта турган болсоң, анда yıkarım дешиң керек болот да. Bir время менен улант да. Namaz kılıyorum. Saat 6'da Kur'an dersine gidiyorum. Ee, Saat 7'de derske hazırlanıyorum. Derse 8'de hazırlanıyor. Ders emес, derse hazırlanıyor. derse hazırlanıyorum. 8'de kahvaltı yaparım. 8.30'da okula gidiyorum. Saat Kahvaltı 2'de yaparım. Анан gidiyorum. yaparım. Бул туура, бирок некрасиво. Эгер бир учур менен баштасаң, ошол учур менен улант, же болбосо баардыгы йор болуш керек, же болбосо ары Aa, болуш керек. Түшүндүңбү мени? Баягы баягы мындай окончаниялары бирдей болуш керек ушундай акырында. Мгм. Saat 2'de gelip gidiyorum. Мгм. Hmm, Yok. Saat 2'de gelip ikinci namazını kılıyorum. 2.30'da ekstra dersler için okula dönüyorum. Мгм. Dört Экинди намазы деген асыр намазы. peşin kanda olsun da. Пешим намазы öğle Peki namazı. yazgan değil mi? Öyle dediniz mi? Öğle namazı. Öğle namazı 4.30'da bahçenin ne dediniz Letkunda? Bahçe. Sadik'ti. Kreş. Bahçe Kreş. kreşe. 4.30'da kreş gidiyorum. Eve geliyorum ve ikindi namazını kılıyorum. Hı hı. Akşam yemeğini 5.30'da pişiriyorum. Hazırlıyorum. Ee, Pişiriyorum. Evet. aa, hazırlan. Ee, Görevleri saat 6'da tamamlayacağım. Tamamlayayım. Tamamlıyorum. Tamamlayacağım. Tamamlıyorum. Анда бүтүрөм деген мааниге келет. Ал эмне? Будущее Hmm, время. tamamlıyorum. Saat 7'de oy, çevrimiçi derse katılacağım. Hı hı. Saat 9'da Çevrimiçi bitirip деген akşam эмне? kanday Кайсы сабак? Кайсы сабакты айтып атасың? online tarih Онлайн. Онлайн, online. биякта онлайн деп эле айтылат. Hmm, Көбүнчөсү онлайн деп эле aha. коет. Онлайн derslere katılıyorum. Hmm, Kuttan kanday aytılат эле? Кандай дейсиң? Kuttan. Куптан yatsı. Hmm, Yatsı namazı. evet. Saat 9'da bitirip yatsı namazını kılıyorum. Hı hı. Oy, kılıyorum. E, Ve günde 1 saat kitap okurum. Kitap, Hmm. Her gün mü kitap. okursun? Kanday? Her gün mü okuyorsun? Ova. Evet. Evet, Hı. evet. Sonra 12'ye kadar ders vereceğim.
Ders yapacağım. Ders Yapıyorum. yapıyorum. Saat 1'de uktayım gerçi. Uyuyorum. 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 Evet. 4,5 saat uyuyormuşsun. Ama arkanda okup Right. kede 12'de kede 1'ge jakın. Sabahtar koyup ketdi hazır nakırk nesi İyi. bilen de. Tamam. Kabul ettik. Çok güzel. Aferin. Иче баягы ЖРТга даярдай турган курсум бар. Ого дагы даярданам, ошону жазбадым бирок ошол сабакка кирип кетет да. Hmm, Tamam. Güzel. Güzel yazmışsın. Ama düzeltilecek olanlar bir zaman ile yaz, tamam mı? Ya şimdiki zaman ya da geçmiş zaman ya da geniş zaman. Yani hepsini bir arada kullanman hiç doğru olmaz. Tamam mı? Her şeyi geniş zamanla yazacaksın ya da geçmiş zamanla yazacaksın. Bu kadar. Өткөн чак мындай неме болуп калат да. Jobus ötken Грамматика. yazasың, жобосу кыргыз тилинде geniş zaman деген жок да, бирок түрк тилинде бар. Geniş zaman деген кайсы? Ыр, Кандай? geniş zaman деген кайсы? Келер чак. Жок. Yaparım, ederim, söylerim. Булар geniş zaman болуп эсептелинет. Sen ошону да кошуп кой. Хорошо. Айдыжы, кезек сизде. Hı. Ben Bişkek'te yaşıyorum. Hı hı. Burada günler çok yoğun. Hı hı. Herkes bir yere yetişmeye telaşında. Bence bana öyle geliyor. Günüm sabah 6'da başlıyor. Hı hı. Çocuklarımı uyandırıyorum. Hı hı. Sonra abdest aldıktan sonra namaz kılıyoruz. Ee, Namaz kıldıktan sonra kahvaltı yapıyoruz. Hı hı. Kahvaltıda genellikle şey yiyoruz. Sandviç, peynirli ve tereyağlı. Hı hı. Hmm, Güzel. hı. Zeytin yiyor Kahvaltıdan musunuz kahvaltıda? Ha? Zeytin yiyor musunuz kahvaltıda? Yok zeytin e, sevmiyorum. Yok yok, bolboydu. Yok dep kaçan aytабыз? Hayır. Hayır. Экөөнүн Hayır. айырмасы бар, э? Oo. Sizler yiyesiniz mi zeytin? Bazen, çok değil. Daha alışamadım. Ha, Ama çocuğu alıştırmak çok lazım. Çünkü zeytin Kur'an'da bile geçiyor, değil mi? aha. O Zeytin küçük çocuğum seviyor. Güzel. Hı Hı hı. hı. Kahvaltıdan sonra kıyafetlerimizi değiştiriyoruz ve çocuklarımla futbol kursuna götürüyorum. Gö- Gönderiyorum. Çok atvažu na mašini. Hı hı. Gönderiyorum. Götürüyorum. O zaman Götürüyorum, gönderiyorum. evet. Hı hı. Aha. Gönderiyorum ne demek? Жөнөтөм деген сөз. Провожаю. Hı hı. Azamat жақсы. Hı hı. Kurslar pazartesi, çarşamba, cuma günleri yapılıyor. Sonra işe gidiyorum. İşim saat sabah 9'dan akşam 6'ya kadar sürer. Hı hı. Hı hı. Güzel. Çocuklarım hmm, öğle yemekten sonra derse gidiyor. Okula gidiyor. Hmm. Am, Futboldan sonra eve gidiyor. Eve Öğle yemeğini geliyor. eve geliyor. Öğle yemeğini yiyor ve sonra okula gidiyorlar. Hı hı. Aa, em, e, Kızım büyük. O kendi kendine çalışıyor. Hı hı. Ee, Ben işten sonra çocuklarımı okuldan alıyorum ve eve gidiyoruz. Hı hı. Dönüyoruz diyebilirsiniz. Dönüyoruz. Hı Kaytaus gibi. hı, eve dönüyoruz. Hı hı. Evden akşam namazını kılıyoruz.
Mhm. Akşam namazından sonra akşam Çocuklarla beraber yemeğini mi kılıyorsunuz? evet beraber. Ne güzel. Mhm. Ben iki erkek çocuğum ve kızım. Namaz kılıyoruz. Sonra akşam yemeğini yiyoruz. Mhm. Em, m, Ev ödevini yapıyoruz. Ha? Sonra Ha, ev ödevi. Tamam. ev ödevin, evet. Ee, Onu da Sonra beraber yapıyorsunuz. Oturuyorsunuz ve çocuklar yalnız da yapıyor. evet Yardım. İngilizce yardım ediyorum. Hmm. Hmm, İngilizce dersinden. Başka derslerden yardım ediyor musunuz? Bazen matematika, e, bazen Kırgız dili. Hı hı. Güzel. Ee, e, Sonra Kuptan ne деп айтылчу эле? Yatsı. Кандай? Yatsı namazı. Yatsı. Sonra yatsı namazını yapıyoruz. Ve Kılıyoruz. Namaz kılıyoruz, yapılmaz. Namaz. kılıyoruz. Evet, evet. Namazını kılıyoruz ve yatıyoruz. Hı hı. Saat 10, 10'da yatıyoruz. Saat 10'da yatıyoruz. 10'da bolboydu. 10'da evet. Hmm. Ne 10'da, güzel. 10.30'da. Hmm. Şu an ama 10'dan 10'dan. 14 dakika geçiyor. Yani 10'u çeyrek geçiyor. Hı hı. İstisnai Bugün, yo yo yo, bugün выходной. Hmm. Tatil. Tatil, evet. Güzel. Aferin. Çok iyi hazırlanmışsınız. Hı İkinizi hı. de tebrik ederim. Жақсы. Алтынай жазып даярданып келиптир, Айдеже болсо жазбаган окшойт. Ооба. Жок, жазган Азыр бүт сөздөрүн жаздым. жакшы. Айдеженин эмеси жакты. Мисалы бир сүйлөмдө йор деп туруп, анан yoрлар. Бул нерсе Hı hı. аябагандай туура жана кооз бир жумле болот да, эгер ушундай кылсачы. Мисалы, sabah kalkıyor, elimi yüzümü yıkıyor, abdestimi alıyor ve namaz kılıyorum. Көрсөтөр, yor деп туруп, анан кимге тиешелүү болсо ошонун аягында сүйлөп коюу. Бул дагы да cümleni çok güzelleştiriyor. Tamam Hı mı? hı. Hı hı. Экинчи дагы жаккан жерин айтайын деп аттым, унутуп койдум уже. Так. Экинчи эстедим. Мисалы, дан önce, дан sonra bul cümleleri dahil etmeye çalıştı. Bizim geçtiğimiz konuları cümleye dahil etmeye çalıştı. Ne dedim? Мурунку өтүлгөн темаларыбыз Ошолорду э колдонуп анан колдонуп. айтып берди. Мисалы, yemek yemeden önce, sonra дегендерди угуп калдым. Жакшы, азаматсың. Улантабыз, Алтынай, sen dan önce, dan sonra degенди oku. Yemekten önce ellerimi yıkıyorum. Dersten sonra kütüphaneye gidiyor. Biraz otur de. Konserden sonra ha, yemekten önce ellerimi yıkıyorum. Sen cep tutkандан кийин ellerim kolgu Evet. деп кола. Aha. Kollarımı жуйм. Hı. Мол жерге чейин el болот. Burası el. Tamam. Aa, hı hı. Buradan sonra bu kol. Türktörde. Kol. Hı. Hmm. Kollarımı жуйм. Dersten sonra kütüphaneye gidiyor. Aydacı. Ал, Turam oturulgan yeri var mı? биринчисинби Hı. тамак тамактан биринчи колдорубузду жууш керек. Тамактан Yemekten önce. İyi o. Önce Sen tamakta dersten koydun he? Bulacakta. hmm, Önce деген ne? Tamaktan murun. Andan sonra деген tamaktan kiyin dep kotoruladi. Hı hı. eski geldi tamam. Hı. Dersten sonra kütüphaneye gidiyor. Sabahtan keyin kitapxonaga gireriz. Gidiyor. Ketet dedi. Ketet. Aldım. Kitapxonaga kirib. Kimge tanıdık? Kağa tanıdık. Konserden sonra eve gidiyorlar. Hı hı. Konser neli? Konsert.
Концерттен кийин алар кетет. Үйгө дейт, эве деген калп. Үйгө Үйгө. кетишет. Партиден önce hazırlık yapıyoruz. Парси Parti. деген аңчысы деле пати. Пати деп. Неме? Айтпай турмун. Эле? Бакчабы? Жок. Пати? Пати için. Parti. Кыргыз тилинде кантип которулат Айдычы? Билбейм, отуруш бу, эмне билбейм. Отуруш же болбосо биз деле парти деп коебуз го, Вечеринка. Мындай. Ы. Кече. Кече, Кече, ооба кече. Саламатсың. Keçeden aldın hazırlık nedir? Hazırlık yapıyoruz. Keçeden aldın daярдык кылабыз. Тең. Kahvaltıdan sonra Алтынбек sonra баардыгын ачык айкын мындай түп-түз кыз го. Ким? Мисалы Алтынай бул жакта отурбайбы? Aha. İyi. Бул кыздын характери ушундай экен да. Мисалы башка жака чыккан болсо мээсинде только бир эле нерсе тура алат. Азыр айтты эле мен чыгышым керек депчи. Бул мээси уже ошол жака кетип калган да. Одакланамıyorsun derse. Каяка баш керек эле? Сабактагы сабак бара болчу, э? Сабак бербейт, эмнең бар? kahvaltıdan işim var. Ишим бар эле. Иши бүткен уже мээси ошол жака кетип калган. Негизи жакшы окуш, жакшы япа чевире билирсиң, ама şu an yapamıyorsun. Odaklan birazcık. 10 dakika olsun odaklan, tamam mı? Hadi bakalım. Tamam. Akırsına koyun. Hı hı. Kahvaltıdan sonra parka gidiyor musunuz? Soru eкен bu. Ertemenki tamaktan keyin parkka barasızbı? Azamatsың, жакшы. Чолпон айжа кош келдиңиз. Кандайсыз? Кандайсыңар кыздар? Жакшы. Саламатсызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Сиз даярданып туруңуз, 26-ны окуйсуз. Айдажа Hı A kadar belirteç. hı. Başlayayım mı? Hı. Her sabah evden durağa kadar yürüyorum. Hı hı. Ар бир эртең менен үйдөн остановкага чейин жөө жүрөм. Hı hı. Saat 9'dan 10'a kadar kitap okuyorlar. Saat 9'dan 10'a чейин kitap окушат. Hı hı. Kimler? Hangi aile bunu yapıyor aranızda? Saat 9'dan 10'a kadar kitap okuyorlar. Anlamadım. Сабакта отургандардын кайсыл үй бүлө ушул нерсени аткарат? Өзүнө бир определенный үй бүлөсү менен бир учурду тандап алып анан китеп окушат. Барбы ушул жакта? Saat 9 именно 10 деген жок, бирок kitap окуйбуз да. Hep beraber. Hep beraber. Güzel. Maşallah. Güzel. Devam ediyoruz. Sıra var. Cuma'ya kadar proje üzerinde çalışıyoruz. Cuma'ga чейин проект боюнча иш жүргүзөбүз. İşte ocağın sonundan Şubat'ın başına kadar tatil. Ocak деген эмне эле? Унутуп койдум. Şubat degende bilseniz Ocak degende sırası табасыз. Январь. Ocak'tan iki manisi var. Biri yanvar, biri olsa Ocak деген kүйүп турган чок бар го, чок ошонун да Ocak дейт. Январьдын аягынан февралдын башына чейин эме татил дейт. Каникулы. Каникулы. Моторду сага, жакшы. Sabahtan akşama kadar seni düşünüyorum. Ertemenden geçke çeyin seni ойлонуп атам. Азамат. Так, Чолпон айжа даярбызбы?
Чолпон айжы бияктабызбы? Так, 12 бар экен. 1-ден 4-кө чейин окуңуз. Hafta sonları akşam yemeği. Bu жерге söz koyuş керек да? Ооба, могу 2 тема өттүк. 2 теманын бирөөсү болуш керек да. Мисалы, дан önce, дан sonra, же болбосо a kadar. Hafta sonları akşam yemeği. Akşam biraz yürünüz. Önceden bu kılavuzca. Жок, sonradan болот да. Мисалы, Sonradan sonradan дегенди кылып көрүңүзчү. hafta sonundan akşam yemeği sonradan biraz yiyoruz. Мынакей. Akşam yemeğinden sonra biraz yürüyoruz. Которобуз эми? Hafta sonları деген bu hafta demалыш күндөрү бар. Дем алыш Demалыш күндөрү, күндөрү кечки тамак. кечки Biraz тамактан кийин, kечки тамактан biraz yürüyoruz. кечки Уктайбыз. тамактан кийин бир аз жөө басабыз дейт, Жөө басабыз. Экинчиси, Futbolcular maçtan sonra ısınıyor. матчтан sonra ысынмас. Матчтан, Önce матчтан önce. önce ısınıyor. Которобуз? Futbolcular oyundan keyin ысыйт деген мында. Оюндан önce дейт, оюнга чейин, оюндан мурун эмне кылат экен? Зарядка жасап, даярданат. Ысынıyor деген зарядка жасайт деген мааниде колдонулган бул жакта. Дальше. Saat 5'ten önce yapıyorsunuz. Saat 5'ten önce yapıyorsunuz. Могул тема дагы бар, ушул теманы коюп көрүңүзчү. Kadar. Saat 5'ten kadar yapıyorsunuz. Туура. Saat 5'e kadar ne yapıyorsunuz? Ne дейт? Saat 5'ten keyin ne kılasınız? Kılasız deydi. Жок. 5'e чейин дейт, Kadar деген эмне? Чейин. Saat 5'e 5'e çeyin ne Азамат. Жакшы. Могу 28 упражненияга даяр болуп туруңуз, Чолпон айжы, карап. 4'төн баштап Алтынай, кезек сенде. Önce sonralarda koyacak bu жерге. Ооба. Önce менен sonrаны. Өтүлгөн темаларды кой. Спорттан önce mutlaka душ alıyorum. Туурабы? Мантык olarak. Doğru mu? Çok sporttan spor sporga Spordan, kандай эмче болот? spordan sonra Sporta sonra mutlaka duş alıyorum. Kotoros. Spor деген түшүнбөдүм да. Sport. Sport па? Спорттон алдын Точно. Акылы gitmiş, başka yere gitmiş. жок, mutlaka деген. Ар бир спорттон кийин дейт, обязательно. Ар бир Деген обязательно душ кылам дейт. душ кылам. Душ алыyorum деген түшүндүм, мына mutlaka деген. Спорттон мурун кылганда эмне пайда жок, туура эмес болуп калат ал. 5-чини окуйбуз. Alışverişten önce iste Alış hazır. Veriş. Мүчө уланбайбы ушунда бар? Жок, сен туура эмес окудуң да, алиш дедиң. Alışverişten önce liste hazırlıyor. Туура, коркпой окуй бер. Дейт. Saat 11'den sonra dışarı çıkmıyoruz. Которобуз alışverişten önce liste. Alışveriş neli? Неме? Покупка. Satıp alуу. Мгм. Satıp alуудан жерге önce koydum bile. Сатып алуу деген болбой калды, айдыжы дагы кантип туура эле окутса болот. Liste деген Листе деген Список.
Список. Список. Мгм. А, Список даярдап алат экен. Önce. Бир нерсе сатып алуудан мурун же болбосо базарга баруудан алдын эмне кылабыз? алдын Список кылып алып, анан кийин список даярдайбыз. Азаматсың. Алтында оку. Saat 11'den sonra dışarı çıkmıyoruz. Мгм. Saat 11'den keyin эшикке чыкпайбыз. Бул теманы жакшы билесиң, э? Так, 7-нчи окуп кой. Yağmur Yağmurdan sonra güneş açıyor. Yağmurdan keyin gün açılат. Сон, жакшы. 8-ден 12-ге чейин улантабыз айдычы. Yemekten sonra tatlı yiyor musunuz? Не дейт? Tamaqtan keyin dessert жейсиңерби? Жакшы. Tatlı, Sınavda herkes, ben çıkıyorum. Sınavda herkesten önce ben çıkıyorum. Туура, которобуз. Egzaminde barынан en birinci men çıgam. Жакшы. Maç bilet alıyorlar. Maçtan önce bilet alıyorlar. Maçka çeyin bilet alınat. Alışat. Metrobüs bu durak Yeni Kapı'da duruyor. Metrobüs деген не? Метробус деген жанагы метро. Кадим. Мини автобус, метробус деген именно кантип которулат экен, которуп көрөйүнчү азыр. Которо бериңиз. Же болбосо кое бериңиз. Кайсысы туура? Metrobüs bu duraktan sonra Yeni Kapı'da duruyor. Метробус эле которулат экен айдачы, метробус. Metrobüs деп болот экен. Metrobüs bu durak Yeni Kapı деген не? Yeni Kapı бул ат, бир жердин аты. Район же болбосо жер же шаардын аты. Metrobüs bu duraktan önce Yeni Kapı'da duruyor. Нет. Туура, туура, туура. Aha. Önce dese de болот, sonra dese de болот. 12. Hepinizden önce ben geliyorum. Barыңардан en birinci men gelem. Жакшы, Азаматсон. Чолпон айжы, даярсызбы? Her gün saat 13'ten 30 dakika sonra 15'ten Türkçe öğreniyorum. Жок, бул жакта туура эмес болуп калды. Кайра аракет кылыңызчы. Бұл жерге қай сөздерді қойыш керек эле? Dan her gün Evet. saat 13.30'dan 15.00'a kadar. Окуңузчу эми кайра окуп которобуз. Her gün saat 13.30'dan 15.00 kadar Türkçe öğreniyorum. Не дейт? Her günü 13.30'dan 15.00'ге чейин Türkçe öğreniyorum deydi. Жакшы, Азаматсыз. Экинчисин? İlkbahardan sonbahar, sonbahardan Sonbahara kadar болот. Kadar. Биз бүгүн ушул теманы өттүк эжекем. Мынакей азыр үстүгө тартып ilkbahar, коем. Дан önce, дан sonra дегенди өттүк. Андан кийин kadar деген теманы өттүк. Kadar деген кантип которулат? çeyin, Чейин, Азаматсыз. Дан önce деген эмне? Кантип которулат? giyin, Мурун, мурун. burun giyin. Мурун, ошондон кийин деп которулат. Азаматсызда үчүнчүсүн кылабыз. Анан Алтынай даяр тур. Pencereden Туура. kapı kadar Kapıya kadar болот, Kapıya. kaç metre? Азаматсыз, жакшы. Так, которобуз.
Пенжере деген эле, бул деген kaç метр деген канча метр деген сөз бө мола? Айнек. Терезе. Айнектен. Э, Терезеден. Терезеден айнек канча метрде болот? Терезеден эшикке. Терезеден эшикке канча метрде болот да? Кача метрде? Пенжереден эшикке. Чейин дейт, терезеден баштап эшикке чейин канча метр болот дейт. Экинчисин дагы отуруп коңузчу, экинчисин дагы отуруп элекиз. Илкбахардан сонбахарга кадар ялында kalıyoruz. Яйлада калıyoruz. Yolda kalıyoruz. Илкбахар деген эмне? Ilkbahar, sonbahar деген булар мезгилдер да. Кайсы мезгил? Yaz деген жай болот. Ilkbahar деген күз. Жаз Жаз. болот, Илкбахар деген. Жазда, Бахар жаздан деген. Илк деген эмне? Алгачкы бахар деп атат, Анан бүтүп аткан бахар деп атат биякта. Сон деген. Сон деген эмне? Бүтүп жатканды сон дейбиз. Илк деген баардык жаздын башталышы менен жаздын бүтүшүнө чейин жайлоодо Yalada kalıyoruz. турабыз дейт, жайлоодо Evet, турабыз. Turabız дейт. Жайла деген эмне? Жайлоо деп которулат. Turabız дейт. Так, 4-төн баштап окуйбуз. Алтынай. Факультеден yemekhaneye kadar Arslan ile yürüyoruz. Отурабыз. Fakültede fakülteden aşkhanaga çeyin Arsen Менен. menен barabız. Жөө барабыз дейт. Дальше. Memurlar saat 9'dan 6'ya kadar çalışıyorlar. Memur neli? 6'ya 6'ya kadar çalışıyorlar. 00'a 6'ya kadar. Мемур деген мамлекетте чалышкан адамдардын баардыгын мемур деп коюшат. Deputat, hükümet, ne bu? Мамлекетте иштеген баардык кызматкерлер. Мисалы доктор болсун, же болбосо мугалим болсун, же болбосо пол жууган бир аял болсун. Госслужащий турбайбы, госслужащий. Баардык мамлекет кызматкерлеринин баардыгы мемур болот түркчөдө. Mamlaket hizmetleri saat 9'dan 6'ga çeyin işteydi. Жакшы. Экөөнү окудум, дагы окуп кой. Mersin'den Mersin'e otobüsle mi gidiyorsunuz? Çok. Mersin'den. Кандай болот айдыжы? Mersin'e kadar otobüsle mi gidiyorsunuz? Мерсине кадар. Которобуз? Mersin'e çeyin Автобус менен барасыңбы дейт, Aa, 7'den баштап окуйбуз айдыжы. Saat kaça kadar açıksınız? Mağursatı? Açıksınız deyen açıksınlar le. Apanalıcı mağursatı? Ооба, уруксат. Чыгып жаным. Görüşürüz. Tamam. 8. Antalya'ya kadar uçakla gidiyoruz. Sonra araba kiralıyoruz. Анталияга чейин самолет менен барабыз. Андан кийин арендага машина алабыз, Азаматсыз, жакшы. Дальше. Хазирана kadar burada kalıyoruz. Hazirana kadar. Бул тема түшүнүктүү болду? Ооба, kadardan önce sonra. Негизи оңой эле тема, Өчүрөбүз, кийинкисин улантабыз.
Так, дагы бир көнүгүү бар экен биякта. 27-ни окуп баштайбыз. Чолпон эже, сизден баштайлы. Эми бир-бирден окуйлу. Бир-бирден. Мгм. Салмак. Öğretmen sınıfta ders anlatıyor. Которобуз? Mugallim sabakta, Класста? klasta sabak berip жатат. Мгм. Ders anlatıyor. Ооба. Дерс anlatıyor деген сабакта түшүндүрүп жатат негизичи. Ders деген sabakta anlatıyor, düşündürüyor. Мгм. Bazen hep birlikte şarkı, bazen hep birlikte şarkı söyledi болуп калат. Bazen деген кишинин аты. Жок, баазен деген кээ бир учурда деген сөз. Bazen hep birlikte şarkı Мгм. yani Söylüyoruz. Hep söylüyor. birlikte degende уже биз деген акылышка келиш керек э. Hep birlikte şarkı söylüyoruz. Tamam, токтойбуз. Эки cümle okuduk. Эки Мгм. cümleden okuylan da. Мгм. Мгм. Haydi. Siz benim hakkımda mı konuşuyorsunuz? Мгм. Men жөнүндө сүйлөшүп жатасыңарбы? Мгм. Bazen derse geç kalıyorum. Кээде geç kalıyor эмне кечигип барып атам эмеге, сабакка. Мгм. Кечигип калып атам сабактан. Öğretmen деп айта берейинби? Ооба. 4кө кирет. Aha. Öğretmenin eee, öğretmenin bir şey Aa, öğretmen bir şey bahsediyor. Жок. Öğretmenin Сабакка кээде кеч калып калам дейт э. Анан кийин Ооба. эмне деп сурап атат? Биздин мугалим бир нерсе дедиби деп сурап атат. Ошондо эмне болот экен? Bir şey Bir şey dedi mi anla? mi? Değil, Turgay Bir ova. şey dedi mi? Dedi mi? Evet, bir şey dedi mi? Sizin kafada gitti birazcık. Nereye bilmiyorum. Vay, altına gitti, men tozu gitti. Çolpan Aycı. Çolpan Aycı. Hakan da yanımda size selam dedim. Selam söyledim mi okula? İyi söyledi Bolot'e. Söyledi. Nege? Hakan деген kişinin adı. Aha. Hakan canımda sizge salam ayttыбы дейт. Ова. Salam ayttı deydi. Ayttı. Salam ayttı deyт. Aha. Toçuk antkeni. Hmm. Altıncısını okuyubuz. Çolpan Aycı. Biz sınıfta sadece Türkçe konuştuk. Konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Oturuz. Biz sabakta Türk dilinde söylüşüyoruz. Только deydi. Bir gana Türkçe сүйлөшөбүз. Sadece деген только деп которулат. Ошондо кошо кетиңиz. Так, 7 мен 8'de Aydacı. Ulan Hı hı. Ona değil, sana diyorum. Hı hı. Hı. Sana değil. Ağa эмес, сага айтып атам. Жақсы. Sana anlatıyorum, sana Hı hı. konuşuyorum diyorumun bardığı ne? Bol öğret. Hı hı. Ne Дальше. söylüyorsun, seni duymuyorum. Hı hı. Ен айтып атасың, сени укпай жатам. Hı hı. Жақсы. Так, 9 мен 10'du Çolpan Aycı. Yakta konuşuyorsun daha da tururak болот окшойт Aydacı. Ne konuşuyorsun, seni duymuyorum. Makul. Çolpan Akın, Aycı. Akınbaş Onur babasıyla telefonda konuşuyor. Azamatsızsın. Hı? Telefonda konuşuyor. Дальше Ulantaus. Ayşe bana dargın benimle söyledi bu Benimle Ayşe konuşmuyor Bulut. konuşmuyor. Hı hı. Ayşe bana dargın benimle konuşuyor. Konuşmuyor. Konuşmuyor. Ne deyt? Kotorouz. Ayşe bana dargın benimle konuşmuyor. Al meni düşüp жатады, konuşmuyor деген. Dargın деген ne? Maga biraz tarınıp жатат. Жол болсо, maga biraz kapalı deyt.
Анан мен менен сүйлөшпөй жатат деген мааниде. Ооба. 11'di Айдачы окуйбуз. Siz neden bahsediyorsunuz? Мгм. Siz эмне жөнүндө сүйлөшүп атасыңар? Эмне жөнүндө айтып атасыңар? Туура. Азаматсыздар, siz neden bahsediyorsunuz? Түшүнүктүү болдубу бул тема? Мгм. Жакшы. Азаматсыздар эң сонун. Дәл шулантабыз. Буларды өчүрөйүн, kapatıyorum. Evet, mevsimler. Mevsimlere geldik. Şimdi kaç mevsim var? Kim söyleyecek? 4 mevsim var. Var. Evet. 4 бар. Aha. Bu 4 mevsime biz şimdi bunları koyacağız, tamam mı? Hangi Hı nereye hı. gelecek onu biz sırayla koyacağız. Evet. Мо birinci строkaның полный Çolpan Aycı sıra sizdeydi. Экинчи строка Айдачы siz koyuyoruz. Мгм. Yok болсо 3'tөн alaylıçı 3'tön ушунда Макул. туруп. Tabiat canlanıyor. Çolpan Aycı Мгм. kaysa giret. Ilkbahar. Hı hı. İkincisi. Çok yağmur yağıyor. Hı hı. Yağıyor. Я Yağıyor. тоже ilkbahar. Çok yağmur yağıyor. Жазын аябай эме жамгыр жаайт да, туурабы? Hı. Жаз, күз, жайдырак. Çiçekler açıyor. Ilkbahar. Жакшы. Айдачы улантабыз. Hava soğuk oluyor. Kış. Hı. Yeni yıl başlıyor kış. Hı hı. Kış hazırlıkları başlıyor. Sonbahar. Hı hı. İnce giyiniyoruz. Kış. İnce деген neli? İçke. Yaz. Hı hı. Çolpan Aycı улантабыз. Günler uzuyor. Günler uzuyor. Günler uzardı da. Ооба. Качан Жазда. күндөр узарат? Жазда. Жайда эмеспи? Жай. Жайда деле болот, бирок жазда да күн узарып калат го. Aa, Жайда. Хорошо. Жазга аябай көп нерсе кирип кетти го. Макул, жазга кое берели. Дальше. İnsanlar kalın giyiniyor. 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 Kış. Hı hı. Karlar eriyor. İlkbahar. Hı hı. Yapraklar dökülüyor. Кайра окуйбуз, туура окуйбуз. Yarpaklar dökülüyor. Кайра окуйңуз. Dökülüyor. Жок, беркиси да туура эмес. Кайра окуңуз. Yapraklar dökülüyor. Азаматсыз. Япраклар dökülüyor. Кайсыл мезгилге кирет? Бұл сөз не болып қалды қазақшасы? Жалбырактар түшүп жатат дейт, э? Кантип түшөт жалбырактар? Күз айында. Сонбахарда. Evet. Айдачы улантабыз. Kar yağıyor. Kış. Kış. Hava sıcak oluyor. Yaz. Hava soğuyor. Kış. Hava soğuyor. Sonbahar. Sonbahar. Hava ısınıyor. Yaz. Yaz. Лето. İlkbaharda. İlkbahar. Жылуулуу болуп баштайт деген, э? Isınıyor da отпайбы? Эми жылып баштап атат да. Hava sıcak desem ne болот эле? Yaz болот эле. Yaz болот. Tatil yapıyoruz yaz. Evet, doğru. Aferin size. Güzel. Daha bir konu işteyli. Oşon Hı hı. menен жыйынтыктайбыз, э? Hı hı. Так. Aydaca büttü. Çolpan Aycı, sıra sizde. Birden okuyoruz, tamam mı? Birden. Eskimo dilinde kar yağışları için 20'den fazla 20'den fazla. 20'den fazla sözcük bulunmu? Hı hı. Bulunmu da Bulunuyor deseniz bu ben жазайын. bulunuyor.
Eski Bulunuyor, же болбосо bulunmaktadır. Bulunmaktadır деген bulunuyor degeni ikisi aynı ama fark burada nerede? Birisi resmi, birisi resmi değil. Tamam mı? Eskimo dilinde kar yağışları için 20'den fazla sözcük bulunmaktadır. Otururuz. Eskimo dilinde kar yağışları için. Eskimo dili деген эскимосский язык деп которулат экен. Кыргызча болсун, түркчө, орусча болсун. Ошондой эле эскимо тили деп эле которулат экен да. Андан кийинкисин которобуз. Окуп берейинби? Жок, Эфка, жаканса котор. Эфка, бұл кар деген не мұнысы түшүнбөй атам да мунучу. Kar yağışları, kardın yağışının 20'dan daha da köp дагы сөздүктөр бар экен, сөздүктөрчү. Мисалы, кар жаады деп эле койбостон, дагы 20'dan көбүрөөк сөздөр менен айтса болот экен, башка. Eskimo dilinde kar yağışı degенди 20'dan ашык сөз түрлөрү бар болуп калат, сөздүктөрү бар болуп калат да, ушундайбы? Сөз түрлөрү бар, же болбосо башка сөздөр, синонимдер бар. Жакшы. Экваторда Токтоңуз, аны бири-бириден окуп атабыз. Айдачы сиз окуңуз. Ekvatorda yıl boyunca gece ve gündüz uzunlukları eşit oluyor. Olunmaktadır. Olmaktadır deyли. Olunmaktadır. Үчүн макта менен жазып атам именно ушул теманы. Ким айтат? окончаниясы ошого туура келип калып атат дейм бул сөздөргө. Именно расмий кылып жазып атам. Мунун себеби бул тастыкталган маалымат туурабы? Тастыкталган маалыматтарда, факт айтып атканда, ошолордо расмий тил менен айтсаңыздар дагы да куветли болур. Дагы да doğru olur. Tamam mı? Которобуз Айдачы? Ekvatorda yıl boyu tün menен gün тең be? Күндүн узундугу не дейт? Тең. Азамат, жакшы. Чолпон Айжы үчүнчүсүн улантабыз. Havaya deki vay ale dayına yılın 350 350 günü yağmur yakmaktır. Maktadır. Азамат. Яамактадыр. Которобуз. Havaydaki vay ale dayının yılın 350 günü yağmur yakmaktadır. 301 жылда болуп кала мı? Yılında 300 gün деген. Каякта дейт? Гавайиде дейт, Гавайиде кайсыл жер бар экен? Вай ale даасы бар экен, тоосу бар экен. Ал жакта жылына 350 күн боюнча эмне болот экен? Жаан жайт bu. Жаан жайт экен, Азамат, жакшы. 4'tө окуйбуз Айдачы. Австралия halkı yılbaşını yaz mevsiminde kutlamaktadır. Которобуз. Австралия halkı Новый годду жыл башында праздновать этет экен, Жок, язын дейт. жай мезгилинде праздновать этет экен. Кийинкисин окуйбуз, Чолпон Айжы. Kutuplara yakın yerlerinde 6 ay gece, 6 ay gündüz olmaktadır. Кутуптара якын дейби. Кутуплар деген эмне? Kutuplara deyim, bu жердин аты kutuplara yakın deyт. Жердин аты болушу мүмкүн. Же болбосо китептин көптүктөрү да негизи кутуп деп айтышат да. Biraz Yakın yerlerde 6 ay gece, 6 ay gündüz olmaktadır болуп калат да. olmaktadır. Туура, которобуз.
Кутуплара якын жерлерде дейт. Бул кутуплара деген жердин аты болсо ушул жерге жакын жерлерде. Столб деп которуп атат. Эме Столб. деп? Столб Столб. деппи? Столбтен кандай түшүнөсүз аны? Кыргызчасын которуп көрүнчү. Уюл. Столба. Уюл. Ушу уюлга жакын жерлерде Алтай күндүз, Алтай Gece. Бул Алтай жер аты десек туура болобу, эмне болот? жердин аты дейм да. Дегенге дагы туура келбей калып атат, туурабы? Бул бир жердин аты деп коелу. Ошол туура болот окшойт. Алтай күндүз, Алтай караңгы болуп калабы, ушунда кандай болуп калат бул эми? Алтай кече, Алтай күндүз, ооба. Алтай эме болот, караңгы болот. Алтай Алтай күндүз болот. Бир жер бар го? Ушундай Жер жүзүндө бир жер бар. Алтай боюнча күндүз болот, Алтай боюнча караңгы болот да. караңгы болот. Ушул эме кайсы жер эле бир эмеден окуп Эме калдым. интернеттен көрдүм эле мен. Ошону Андай. кутуп деп коет окшойт да, ошол жерди. Түшүнүктүү, жакшы. 6-чы. Yeni Zelanda'da sonbahar mevsimi 1 Mart'ta başlanmaktadır. Başlamaktadır. 31 Mart'ta bitmektir. Bitmek. Şeydir. Bitmekdir. Ne deyт которобуз? Жаңы Зеландияда күз айы 1 Mart'ta başlalıp анан 31 Mart'ta бүтөт бекен, э? Ооба. Bir ay. Бул да факт болгон үчүн эмне кылдык? Мактадыр, мектедир, битмектилдир, башламактадыр деп жаздык, э? Сонда саламатсыздар. Жаңы билгилерди алдыңыздарбы? Жактыбы сиздерге? Ооба. Саламатсыздар. Сонун. Биздин убакыттагы сона эрмиштир. Эмне кылайлы? Сурооңуздар барбы?